वादी कश्मीर में इस्लाम की तबलीग 14वीं सदी के आगाज़ में हुई और जो मुबलिग थे वो थे बुलबुल शाह। ये जो बुलबुल शाह है, हिस्ट्री के मुताबिक ये 1324 ईस्वी में रंजन शाह जो उस वक्त कश्मीर के हुक्मरान थे उनकी हुक्मरानी में कश्मीर आए हैं। इसी तरह से वादी कश्मीर में बुजुर्गान दीन का आना जाना लगा रहा और 14वीं सदी के आखिर में ईरान के मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह अपने 700 सादात के हमरा कश्मीर में तबलीग इस्लाम के लिए आए। सईद अली हमदानी ने वादी कश्मीर के चप्पे चप्पे का दौरा किया और इस्लाम की तबलीग की। मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस्लाम की तबलीग के साथ साथ बहुत से फलाही काम भी किए हैं और जो 700 सादात उनके हमरा थे उन्होंने यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए, मदरसे और कारखाने कायम किए। इस तरह से कश्मीर में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आज हम इन्हीं अल्लाह के वली मीर सईद अली हमदानी के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और इनसे हमारी रहनुमाई जो है वो सोपोर से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर हिस्टोरियन अब्दुल रशीद परवीन साहब करेंगे। रशीद परवीन साहब से इन बुजुर्गान दीन जो कश्मीर की आमद जिनकी हुई है उनकी आमद कब हुई है और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर दीन की जो खिदमत है वो अंजाम दी है, इस हवाले से उनसे मालूमात लेते हैं। हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी सालार अजम, जिसे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा है, बेशक वो सालार अजम हैं। वो हमदान के एक शाही ख़ानदान हज़रत सैयद शहाबुद्दीन के घर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने वहाँ हज़रत अलाउद्दीन से हासिल की। अलाउद्दीन के बाद जल्द ही वो अपने खालू हज़रत शेख शहाबुद्दीन हज़रत शेख शरफ़ुद्दीन के पास आ गए तालीम हासिल करने के लिए। यहाँ से उन्होंने रूहानी, इल्मी, अदबी और दूसरी जितने भी उलूम राइज थे उस वक्त ज़माने में, उन सब पर दस्तरस हासिल की। हज़रत सैयद अली हमदानी पहली बार उनका जो पहले ये कि उनका जो हस्ब नस्ब है 14 पुश्तों के हिसाब से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलता है और उनकी वालिदा माजिदा का जो नस्ब है वो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला से मिलता है। इस लिहाज से वो नजीबुल तरफ़ीन थे, यानी दोनों तरफ से वो सईद थे। तो इसके बाद तारीख़ हसन में है कि आप यानी हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी 774 हिजरी में शहाबुद्दीन पोरा श्रीनगर में तशरीफ़ आवर हुए। शहाबुद्दीन पोरा जैसा कि ज़ाहिरी के शहाबुद्दीन बादशाह शहाबुद्दीन के नाम पर ही बसा हुआ है, लेकिन उस वक्त शहाबुद्दीन खुद 5 लाख लश्कर लेकर हिंदुस्तान फतह करने निकले थे और यहाँ उनका कायमी मुकाम उनका अलाउद्दीन था। तो कुतुबुद्दीन था, अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन था। यहाँ से सिर्फ 4 महीने यहाँ करार करके हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने सिर्फ इस बार 4 महीने कश्मीर में शहाबुद्दीन पोरा में क़याम किया। ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ रेंचन शाह के दौर से ही इस्लाम की कबूलियत शुरू हो गई थी, इस्लाम आ गया था और रेंचन शाह ही पहला बादशाह था जिसने कबूल किया था इस्लाम। तो उसके जितने भी रिश्तेदार थे, वज़रा थे और दूसरे लोग थे वो मुसलमान हुए थे, लेकिन शरीयत का निफाज अभी उतना अच्छा नहीं हुआ था। बहुत सारे मामला थे जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं था, जो नौ मुस्लिम थे उन्हें पता भी नहीं था कि शरीयत के अहकामात क्या है और क्या नहीं है और किस मसले में क्या है। बहरहाल ये हज़रत सैयद मीर सैयद अली हमदानी 4 महीने क़याम के बाद फ़ैरोज़ ये वापस चले गए, हज की नीयत से चले गए। सफ़र हज का आगाज़ यहाँ से उन्होंने किया। फ़ैरोज़पुरा जब पहुँच गए तो शहाबुद्दीन बादशाह से वहाँ मुलाकात हुई और फिर
فیروز شاہ جو دلی کا بادشاہ تھا اس کا انتظار وہاں کیا. فیروز شاہ جب آ گئے تو ان میں بات چیت ہو گئی. حضرت سید علی ہمدانی کے کرم سے، کے فضل سے، کی نظر عنایت سے دونوں بادشاہوں نے آپس میں صلح کر لی، بلکہ آپس میں رشتوں میں بھی بندھ گئے، اور اس طرح سے وہ لاکھوں لوگ بچ گئے جو اس بڑی اور عظیم جنگ میں قتل ہونے والے تھے. 4 مہینوں کے بعد حج کے موقع پر حج کے اکناف میں یعنی حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی بہت گھومے اس بار، اور 706 یا 786 تو ان کا وفات کا ہے، 776 میں شاید وہاں سے واپس لوٹے، اور کشمیر میں اس بار انہوں نے پورے 4 برس قیام کیا. ان 4 برس کے دوران ان کا مشن اسلام اور اسلام کے نور کو پھیلانا تھا. گھر گھر، کریا کریا، گاؤں گاؤں اسلام کے احکامات پہنچائے، اور اپنی نظر عنایت سے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا. اس میں کسی زور زبردستی، جبر اور تلوار کا کوئی معاملہ نہیں تھا. حضرت امیر کبیر میں اتنے کہ وہ ان کے جو دلائل تھے اسلام سے متعلق، جو ان کی جو معرفت تھی، اس سے لوگ متاثر ہوتے تھے. تو وقایع کشمیر کے جو اعظم دیدمری لکھتے ہیں کہ حضرت امیر کبیر کشمیر میں تشریف آور ہوئے. اس وقت شہاب الدین تو بہرحال پہلے نہیں تھا، لیکن بعد میں شہاب الدین یہاں آ گئے تھے حج کے بعد، تو ان کے ساتھ انہوں نے یہاں قیام کیا. بہت ساری قیامات، بہت ساری کرامات منسلک ہیں اس پیریڈ میں جو ہوئی ہے. سب سے بڑی یہ ہے کہ جہاں حجرہ تھا حضرت میر سید علی ہمدانی کا، اس کے مقابل ایک بہت بڑا برہمن کشمیر کا رہا کرتا تھا جس کا نام شاپور تھا. یہ بھی اپنے فن میں، اپنے روحانی طاقتوں کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ بڑے کمال کا آدمی تھا، اور اس نے بھی بہت سارے معرکات سر کیے تھے. روحانی طور پر، تاریخی طور پر یہ درج ہے کہ اس کا اور حضرت میر سید علی ہمدانی کا روحانی طور پر مجادلہ ہوا، جس میں شاپور نے اسلام قبول کیا، اور کہا جاتا ہے کہ شاپور کے جتنے بھی اپنے عقیدت مند تھے لاکھوں کی تعداد میں، وہ ایک ہی روز میں مسلمان ہو گئے. شاید یہی وہ واقعہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں بہت سارے یا لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو بہرحال حضرت میر سید علی ہمدانی کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے سینکڑوں کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت ساری مشہور اور معروف کتابیں لکھی ہیں، جن میں ذخیرۃ الملوک بھی ایک اعلیٰ پائے کی کتاب مانی جاتی ہے. لیکن ذخیرۃ الملوک کے ساتھ ساتھ خاص کشمیر کے لیے، کشمیری لوگوں کے لیے، کشمیری نو مسلموں کے لیے انہوں نے اوراد فتح تحریر کیا. اوراد فتح پچھلے 600-650 برس سے یہاں مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور اس پر اس کو اس کے جو معنی اور تفاسیر ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں اپنے آپ کو لوگ، کیونکہ یہ بالکل یہ وحدت اس میں ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا حمد ثنا ہے، اللہ کی ثنا ہے. تو اس کو روز آج بھی پڑھا کرتے ہیں لوگ. تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے کشمیر کے لیے. اور احکامات کا جہاں تک تعلق ہے، اسلامی احکامات کا، میر سید علی ہمدانی نے کس طرح سے نافذ کیا، اس کی ایک مثال ہمارے پاس ہے. ایک مثال میں دونوں مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک مثال میں آپ کو دوں کہ قطب الدین بادشاہ کی نکاح میں اس وقت 2 بہنیں اکٹھی تھیں. تو حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی نے انہیں احکامات شرعی سے واقف کرا کے اس کے بارے میں شرعی حکم دیا. تو انہوں نے ایک بیوی، ایک بہن کو طلاق دے دی اور ایک ہی اپنی عقد نکاح میں رکھ لی. اس طرح سے بہت ساری یہ روایت ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کے ساتھ ہے. بہرحال یہ 786 میں حضرت امیر کبیر نے سفر شروع کیا
پھر ایک بار ہندوستان کا یہ شاید 4.5 سال کے بعد تھا، کنر سواد پہنچے صوبہ سرحد میں، تو کنر میں اپنی جان اپنی خالق کے حوالے کی اور اس دنیای فانی سے رخصت ہوئی۔ ریس صاحب، میں ضمنی آپ سے بات جاننا چاہتا ہوں کہ اتنے یہاں پہ جو ہے خانقاہ ہے، جیسے سوپور کی اگر ہم بات کریں گے، سری نگر کی بات کریں گے، بہت سارے ایسے خانقاہ ان پر جو ہے میر کبیر میر سید ہمدانی نے حاضری دی، اس کے حوالے سے؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت ساری خانقاہوں کا تو تاریخ میں میرے خیال میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ریکارڈ جو بھی اتھینٹک ہے وہ یہی ہے کہ امیر کبیر سید علی ہمدانی خانقاہ مولا سری نگر میں ان کا ہجر پاک رہا ہے، وہ وہاں درس دیتے رہے ہیں دریا کے کنارے پر۔ جہاں تک سوپور کے خانقاہ تک کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہاں کچھ تبرکات ان کے ہیں، کیونکہ وہ تبرکات بہت ساری جگہوں پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ تبرکات ان جگہوں پر ہے جہاں جہاں خانقاہ بنی ہوئی ہے۔ خانقاہ ویسے دیکھا جائے تو ایک میرے خیال میں یہ بہت ہی مسلم پیریڈ سے بھی پہلے کا لفظ ہے، کیونکہ بودھ رہا کرتے تھے ان خانقاہ، ان کی بھی خانقاہیں ہوتی تھی، جین کی بھی، تو برے اس طرح سے ہماری بھی جو ہمارے جو بزرگ آگے ان کی وہ بھی خانقاہ بن گئے۔ خانقاہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں سے درس و تدریس کا سلسلہ چلتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، علم کی روشنی پھیلتی ہے۔ تو مین جو ہے خانقاہ وہ وہی ہے جو سری نگر میں ہے، خانقاہ مولا، اور باقی جگہوں پر تبرکات ہیں ان کے بعد۔ تو وہاں بھی عمارات بڑی ہے اور پھر وہ بھی آماج گاہ نور بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں بھی ذکر اذکار ہوتے ہیں اور اسلام کی سربن علم وغیرہ اس کے بارے میں نمازیں ہوتی ہیں، نمازیں ادا ہوتی ہیں، بڑے شوق ذوق اور عقیدت کے ساتھ یہاں بھی لوگ اپنی عبادات کرتے رہتے ہیں۔ ریس صاحب، ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ خانقاہوں میں تبرکات ہے، ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی نے جو ہے سنگ بنیاد رکھی ہے، آپ کے نظر میں وہ کون سی جگہ ہے جو نارتھ کشمیر کی اگر ہم بات کریں؟ میں نے جہاں تک تاریخ میں پڑھا ہے، میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے سنگ بنیاد کہیں رکھی ہے، میرے ذہن میں نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن میرے ذہن میں اس وقت جب میں بیٹھا ہوں، تاریخ کے اوراق جو میں تصور میں الٹا رہا ہوں، تو مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی۔ شاید میں غلط ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، جہاں تک آپ کا تعلق ہے سر، آپ ہسٹوریکل ہے، بہت سارے مطالعہ کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ لکھتے ہیں سر، ریسرچ کرتے ہیں، جب آپ نے نہیں دیکھا تو مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔ حضرت امیر کبیر پر میں نے آرٹیکل لکھا تھا، 2-3 آرٹیکل لکھے ہیں جو ہندوستان کے باہر، یہاں سے باہر ہندوستان کے بڑے اخبارات میں چھپے ہیں، لیکن میں نے کبھی ان میں یہ کسی جگہ یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی نے کسی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس سے باہر یہ ہو سکتا ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا کہ وہ جو مسجد بنی ہے وہاں خانقاہ مولا، اس کا تو وہ تو وہاں تھے ہی، تو وہ تو وہاں قیام پذیر تھے، اس لیے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہی ہوگا، ضرور رکھا، بنائی ہوگی، وہاں رہے ہیں۔ تو باقی جگہوں کا مجھے کوئی تصور نہیں ہے۔ صاحب، جاتے جاتے آخری سوال رہے گا، کیا امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ کا انتقال یہیں پہ ہوا یا ہندوستان کے باہر ہوا؟ یہ بالکل صوبہ سرحد ہے جو میں ابھی کہنے جا رہا تھا، کنر سواد جگہ ہے، تو وہاں ان کا انتقال ہوا، وہ اللہ سے وہاں جا ملے۔ ان کے ساتھ اس وقت کشمیر کے عقیدت مند تھے، کنر کے عقیدت مند تھے، سواد کے عقیدت مند تھے، افغانستان کے بہت سارے لوگ تھے، یعنی ان کی تعداد کا اندازہ نہیں، میں یہ کہوں کہ شاید ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ تھے اس کنر میں۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہو گیا، وہ یہ کہ کشمیر کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم حضرت سید علی میر ہمدانی کی میت کو اپنے ساتھ کشمیر لے جائیں گے اور دفن کریں گے۔ اس طرح سے جو سواد کے تھے، جو افغان تھے، جو دوسری جگہوں کے تھے، ختلان کے بھی اس میں کچھ تھے، ایران کے بھی کچھ تھے، بہت سارے لوگ تھے، ان میں ایک باہمی جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو وہاں تھے حضرت شرف الدین ان کے ساتھ تھے، شاید
शरीफ उद्दीन शरफ उद्दीन ही शायद, हाँ शरफ उद्दीन ही थे जो उनके सबसे बड़े उस वक़्त थे मुरीद थे। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि जो इस ताबूत को उठाएगा, जो लोग भी उठाएंगे 5-8 मिलकर वो इसे ले जाएंगे अपनी जगह जहाँ वो मर्ज़ी है वो ले जाएंगे। लेकिन कमाल की बात है कि 10-10, 20-20, 30-30 लोगों से ताबूत उठा ही नहीं, कोई इसको उठा नहीं। ये तारीख़ी वाक़ा है, ये तारीख़ी वाक़ा। जब सब थक गए तो हज़रत ये जो थे, नाम मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा है कि शरफुद्दीन थे या शेख कुछ थे, बहरहाल बड़े ही वो मोतक़िद थे। उन्होंने अकेले ताबूत उठाकर अपने कंधे पर डाला और सफ़र शुरू किया खतलान की तरफ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो अमीर कबीर का मतलब जैसे खाकी वो खतलान में है, खतलान में है। खतलान इस वक्त भी आमाज गाह नूर बनी हुई है इसी वजह से कि वहाँ के एक घने जंगल में हज़रत मीर सैयद अली हमदानी की मैयत और उसका आस्ताना आलिया है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, खतलान में है, यहाँ नहीं और कहीं नहीं। साहब यहाँ पर भी उसके जो पैरोकार है, जो उसके मानने वाले थे, मतलब उसके जो मरीद जिन्हें कहते हैं कि जो अमीर कबीर के साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर इस्लाम को फैलाने में लगे हुए थे, बहुत सारी जगहों पे उनके जो यहाँ पैरोकार भी दाखिल हैं। ये आपने बड़ी की है, मेरे जहन से ये महू हो गई थी या मैंने इसको जानबूझकर नज़रअंदाज नहीं किया था, लेकिन महू हो गई थी कि जब दूसरी बार जब मैंने कहा कि हज़रत मीर सैयद अली हमदानी हज के बाद यहाँ कश्मीर तशरीफ़ लाए तो उनके साथ 700 सादात थे। बिल्कुल 700 सादात का काफ़िला था और ये 700 सादात तिजारती लिहाज से मुख्तलिफ कामों के माहिर थे। एक ये रूहानी तौर पर ये बड़े बड़े ऊंचे दर्जात पर फाइज थे। दरअसल मैं आपको ये बताऊं शबीर कि ये जो कश्मीर है ना, इसकी अपनी एक खुसूसियत है। इससे सदियों से, इससे पहले भी इसे ऋषि मुनियों की सरजमीन कहा जाता था, क्योंकि कश्मीर का जो ताल्लुक़ है, कश्मीर का नाम जो है ये एक बड़े अजीम ऋषि से ही जुड़ी हुई है जिसका नाम कश्यप ऋषि था। कश्मीर का मतलब ही कश्यप ऋषि का, जैसे कि तारीख़ में है कश्यप ऋषि ने ये ज़मीन खुशी की है। अब उसमें कोई माफूकुल फितरत कोई कहानी है या नहीं है, लेकिन कश्यप के नाम से ही ये जुड़ा हुआ है कश्मीर। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने भी वो इंतज़ाम किया, अल्लाह ताला का भी मंशा था कि किसी अजीम तर इंसान को यहाँ भेजे जो इस्लाम का नूर फैलाए। उसके लिए मुंतखब हुए हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी। ये कश्मीर की खूबसूरती, लाअबदी खूबसूरती, लामहदूद खूबसूरती, हुस्न, दिलकशी, ये तो दुल्हन के माथे का झूमर है। इस लिहाज से इसके लिए ऐसी ही एक आला पाए की शख्सियत की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ने उनका इंतखाब किया। और उनके जो 750 सादात हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीर में दफन है, बहुत सारी जगहों पर वो सादात, उनका मिशन था ना, वो उनका एक मिशन था। कश्मीर के हर चप्पे पर गए, हर गाँव में गए, इस्लाम फैलाया, इस्लाम के शरई अहकामात से उनको रोशनास किया, और जहाँ अपने हकीकी खालकी से जा मिले तो वहीं उनका मकबरा भी बन गया, वहीं उनका आस्थाना भी बन गया। इसलिए आप देखते हैं कि कश्मीर में सादात की एक बहुत बड़ी तादाद में भी है, नार्थ कश्मीर, हमारे नार्थ कश्मीर में बहुत सारे हैं। हमारे सबसे नादी हल की बात है, हज़रत सैयद जमालुद्दीन बुखारी की बात है, जो उनके सारे सादात थे। ये सारे उनके सादात सारे से। इनके अलावा मैं आपको बताऊं, उनके बाद एक और हज़रत शेख याकूब, हज़रत याकूब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ईरान से ही, उनके साथ 300 मजीद सादात थे। ये दूसरे हैं, इनके बाद आए हैं। उनकी जो आराम गाह है वो खोर पटन में है, आप उसे देख सकते हैं, कभी एक पहाड़ी है उस पर है, और वो जो उनके साथ सादात थे वो भी उनके इर्द गिर्द ही मदफून है, आराम गाही उनकी है। उनका सिर्फ एक वो है कि जो उनका सबसे बड़ा अकीदतमंद वहाँ से पखली से साथ हुआ था हज़रत सईद मोहम्मद चंगाल, तो वो उनके कदमों में उसने जगह पा ली है, वो खोर पटन में उनका भी आस्था आ लिया। फिर से तारुफ दीजिए, हज़रत अमीर कबीर मीर अली हमदानी कहाँ से आए थे और उनका ताल्लुक कहाँ से था? मैंने पहले ये कहा है कि वो हमदान से आए थे। हमदान एक शहर है, उनके वालिद साहब हमदान के हाकिम थे, बादशाह थे, वो हमदान से आए हैं यहाँ। तो
तो हिंदुस्तान ही का रास्ता, ये जो पखली सूबा सरहद वगैरह, यहाँ से ही कश्मीर आया करते थे उस वक्त, चाहे अफ़गान हों, चाहे खतलान से हों, चाहे ईरान से हों। तो ये जो आप कश्मीर में गहमा गहमी कल्चर की देख रहे हैं, ये हज़रत अमीर कबीर की मरहूनी मिन्नत है। ये शाल बाफ़ी का मामला है, काल बाफ़ी का है, कागज़ का है, ये वो बहुत सारे जो वो वहाँ से सादात थे, वो माहिर थे, तजारत के लिहाज से बहुत चीज़ों में माहिर थे। उन्होंने उन चीज़ों को यहाँ फ़रोग़ दिया। तो कश्मीर तो कभी उनको भुला ही नहीं सकता। कश्मीर तो पूरे का पूरा कश्मीर उनका मरहूनी मिन्नत है, एहसान अजीम है उनका इस कश्मीर पर। तो ये उनकी मुख्तसर जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको बताया। इस्लाम की तबलीग के दौरान मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह ने वादी कश्मीर के चप्पे चप्पे का दौरा किया और इस्लाम की तबलीग की, और जहाँ जहाँ उन्होंने क़याम किया वहाँ पर खानकाहें बनाई गई। सोपोर में भी इनके नाम से एक खानका मंसूब है। ये कस्बा के इलाके में दरियाई जहलम के किनारे पर मौजूद है, जहाँ दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं, यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। और इनकी कुछ तबरुकात, यानी कि मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह की कुछ तबरुकात भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी ज़ायरीन फैज़ाब होते हैं। ये जो खानका है, ये सोपोर कस्बा की भरपूर रूहानी और तारीख़ी वर्से की अक्कासी करती है। वहीं अगर खानका की बिल्डिंग की बात करें तो ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है, और जो सीलिंग है, सीलिंग पर की गई आर्ट वर्क की बात करें तो बहुत ही डिटेलिंग के साथ इस पर पेपर वर्क का काम किया गया है। वहीं अगर दीवारों पर जो लकड़ी का काम किया गया है, ये जो नक्शनगारी की गई है, ये हमारे कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर जो मीर सैयद अली हमदानी है, उनकी तबरुकात मौजूद है, क्या क्या उनमें तबरुकात यहाँ पर शामिल हैं? बुज़ुर्गों से मैंने सुना है कि उनके कुछ तबरुकात ऐसे हैं जो दीवार में चंदवाए गए हैं। उनमें एक कंगी है, एक बकस है, एक आसा शरीफ है और एक जाई नमाज है। कुछ वो चीज़ें हैं, मगर मैंने बुज़ुर्गों से सुने, जो यहाँ बुज़ुर्ग पुराने थे, मौलाना साहब थे, वो जो गुजर गए, उनसे मैंने सुना, वो फिर उन्होंने चंदवाए हैं दीवार में। उसके बाद के तबरुकात है अक्सर पाए मुबारक, वो आगे सामने है मिंबर के साथ ही, और अलमी शरीफ वो भी अंदर ही है, सामने शीशे में लगी है, वो हमने रखी है संभाल के। ये तबरुकात आए हैं वहाँ से। इनको जब उनका उर्स मनाया जाता है तो उस दौरान उनकी ज़ियारत की जाती है? ना 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 ना, उनकी ज़ियारत नहीं की जाती है। वो इसलिए नहीं की जाती है, सुना है, सुनने में आया, बुज़ुर्गों ने कहा कई साल पहले निकाले गए थे वो तबरुकात। फिर कुछ ऐसी बीमारी हो गई कि बुज़ुर्ग उस वक्त के जो आलिम थे, आलिम दीन थे, उन्होंने कहा इसको बाहर मत निकाला करो, इसको बंद रखो। ये सुनने में आया है बुज़ुर्गों से। यहाँ मुबारक शाह साहब थे, वो हमारे बुज़ुर्ग थे। यहाँ हकीम गुलाम रसूल शाह साहब थे, बहुत आलिम दीन भी थे, वो हकीम भी थे, दाना भी थे। उसको ये इन मामलों के वो बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये यहाँ पे तामीर हुआ, या कैसे अमीर कबीर का फर्जंद आया या वो आया, तो उसका मुझे पूरा पता नहीं है। तो अलबत्ता इन तबरुकातों का उनसे हमने सुना है। आप यहाँ पर औक़ाफ़ कमेटी के चेयरमैन हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर हर जुम्मे या वैसे भी आम दिनों में भी दूर दूर से लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो उस हवाले से उनके लिए यहाँ पर क्या क्या इंतज़ामात रखे गए हैं? हम उनके लिए इंतज़ाम करते हैं। उनके पानी का होना चाहिए इंतज़ाम, नमाज़ पढ़ने के लिए आसाइशाँ होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, बाकी जो भी उनके लिए ज़रूरी होता है वो हम कर दें। जो भी ज़ाहिरीन यहाँ आते हैं नारद सर्कल के, उनके लिए, उनके आराम के लिए, उनके नमाज़ पढ़ने को जगह मिलनी चाहिए, ठीक से साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और पानी का जो है वो मसला होना चाहिए, या बाकी जितने भी मामले हैं जो भी जो यहाँ ज़ाहिरीन आते हैं, हम उनकी खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं शाना बशाना, मेरी औक़ाफ़ कमेटी के साथ।